एबीसी त्रिभुज रे 3 डिग्री जो कोणता देइची एवं ए जो बाहु भितर जो चिन्ह देइची एटा की त्रिभुज कहल को को समान अछि एबी भाग एसी समान अछि ए 3 डिग्री जो कोण हेटा की कोण कहନ୍ତି शीर्ष कोण तो दिटा बाहु समान हेले समानंतर कोण स्वीकार्य अछि त्रिभुज रो दिटा बाहु समान हेले समानंतर संगीत कोण जो समान তাহলে কোন কোণ সমান হবে পরিমাণ তাহলে b কোণ c কোণ সমষ্টি কেতে হবে 60 ডিগ্রি মাইনাস 30 ডিগ্রি তাহলে প্রত্যেক কোণ কেতে হবে 75 ডিগ্রি কেমন ହେଲା 70 কেতে হবে তাহলে b কোণ কেতে হবে তাহলে b কোণ হলো 75 c কোণ কেতে হবে কেতে হবে 75 डिग्री ठीक है जी बुझिएगा